Anyhow, good afternoon, students. For the grand orientation program of 2026 of the Parul University, Goa campus, the dignitaries on dais, Dr. Devanshu Patel, the president of the Parul University, Dr. Parul Patel, the vice president, Parul University, Dr. Komal Patel, Dr. Sudha Patel, Dr. Lalit Jha, the respected speakers for the today, faculty members of the Parul University, parents, guardians, and my dear students. I'm delighted to be joining you all at a grand orientation program of 2026 to welcome the second batch of the students joining to the Parul University. माझ्या समोर बशिल्ले माझे गोयकार भाव आनी भयणांनो, परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. म्हाका दिसता जर पारूल युनिवर्सिटी सुरू जावंक नाशिल्ली जाल्यार तुमच्या पैकी जेंच्यांनी आज पारूल युनिवर्सिटींत एडमिशन घेतलां ताच्या पैकी अर्दे सुद्दां भुरगे हे गोंय सोडून भायर वचपाक सहसा तयार जायना. हय काय ना? गोंयांत युनिवर्सिटी आयली म्हणून मना पासून एडमिशन घेवपाक गोंयांत रावपाक सगळ्या जाणांक आवडटा काय ना? आवडटा जाल्यार देठा ताळयो मारा मरे. ज्या वेळार प्रायवेट युनिवर्सिटी सुरू करपाचो विशय आयलो बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांनी विरोधूय केलो. वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी वेन देर इज गोवा युनिवर्सिटी इज देर, होय विशय आशिल्लो. आनी गोवा युनिवर्सिटीच्या अंडर आमच्या कडेन इतक्यो सगळ्यो कॉलेजीस आसा, मागीर प्रायवेट युनिवर्सिटीज कित्याक जायी हाजेर डिस्कशन्स जाले. प्रायवेट युनिवर्सिटी बिल हांवें एसेंब्लींतल्यान पास केलें तेन्नाय बी बऱ्याच जाणांनी ताका विरोध केलो. आनी तें एक्सप्लेनेशन दिता आसतना हांवें ऑलवेज म्हणजे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावज आय हॅव एक्सप्लेन वाय प्रायवेट युनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड. कारण जो पर्यंत एडवान्समेंट, इनोव्हेशन, टेक्निकल रिसर्च हे जर नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. आनी दिस इज ओन्ली पॉसिबल थ्रू द प्रायवेट युनिवर्सिटी. अदरवायज गोंयांतलो म्हणजे इन डायरेक्टेड ऑफ द हायर एड्युकेशन which traditional education we takes with the granting aid colleges with the government and affiliated to the Goa University colleges. हे रुटीन एड्युकेशन्स हाज्या व्यतिरिक्त आमी नवीन कितें तरी आमकां शिकपाक जाय आनी बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय. आमी पळयता एकदां ग्रँटीन एड म्हटलें काय ना ताकाय रेस्ट्रिक्शन्स उरता आनी तातूंत करून देर इज एन लेस कॉम्पिटिशनूय उरता. आमी पळयता नो डावट म्हणजे आज म्हणजे फार्मासी, फिजिओथेरपी, बीटेक बाकीचे कोर्सीस म्हणजे थोडे कोर्सीस जे गोंयांत ना, थोडे कोर्सीस जे गोंयांत आसा बट ताजी अजून एडमिशन घडये कदाचित म्हणजे नीट अजून कंप्लीट जावंक ना, निटाचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून गोंयांतली एडमिशन अजून जावंक ना आसतली. बट ती जाल्या उपरांत गोंयांत जातली. बट ऑल दो देर इज अ नर्सिंग कॉलेज इन द स्टेट ऑफ गोवा. फिजिओथेरपी गोंयांत आशिल्लें वीथ हार्डली 20 सीट्स अर्लियर आनी आतां वीथ द एडिशनल कॉलेजीस वी हॅविंग द 40 सीट्स. मागीर उरलेल्या भुरग्यांक फिजिओथेरपी करपाक नाका काय कितें? तांकांय करपाक जाय आशिल्लें. इन नर्सिंग देर इज अ ह्यूज डिमांड. हांव पळयतालें की हांवें जेन्ना रिव्यू घेतलो बिफोर स्टार्टींग ऑफ द प्रायवेट कॉलेजीस त्या टायमार ऑन एन एवरेज मोर दॅन 1000 स्टुडंट फॉर द डिफरंट कोर्सीस टू परस्यू देर ग्रॅज्युएशन डिग्री. They always used to go out of state to routine degree. कोण फार्मासी खातीर वयतालो, कोण नर्सिंगा खातीर वतालो, कोण फिजिओथेरपिका खातीर वतालो, कोण डेंटला खातीर वतालो. आनी भायर रावन एड्युकेशन घेतल्या उपरांत वॉट प्रॉब्लेम तुमकां फेस जाता डॅट आय नो. आय हॅव कंप्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन टू द आउट ऑफ द गोवा बिकॉज हांवें जेन्ना BMS केलें बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक एंड मेडिसिन्स तेद्या वेळार गोंयांत कॉलेज नाशिल्ली. गोंयांत कॉलेज नाशिल्लो न्ही, गोंयांत ताजो अवेरनेसूय नाशिल्लो. कॉलेज सोडून दियात. ओके. आनी तेद्या वेळार म्हणजे ताज्या उपरांत 2 वर्सांनी गोंयांत कॉलेज सुरू जाली. ताची म्हाका खबर आसा म्हणजे टू स्टे आउट ऑफ द स्टेट आनी गोंयकारांक भायर रावपाचें म्हटलें काय पयल्यान पयलीं जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. जेवपाचो प्रॉब्लेम आसा. फीश करी ना जाल्यार जायना आनी देर इज अ होम सिकनेस प्रत्येकाक. म्हणजे 50% म्हणटात ना रे जेवण पचना आपल्याक म्हणून आपूण भायर वचना. बट ऑल दो
So I'm congratulating the Parul University at Dr. Devanshu Patel so that आम्ही private university bill pass केल्या उपरांत the first he has approached to the government and he is eligible for that criteria and he set up his campus within short of span of time. So congratulations for you for setting up your campus in the state of Goa. Along with the Parul University, WPU, the World Peace University, Ganpat University, this another two university has set up their shop in the state of Goa. आणि त्याच पद्धतीचे क्वालिटी एड्युकेशन्स ते आपल्याय कॅम्पसान सुरवात करतले आणि त्याच्या खातीर हांच्यानी जरी आमी म्हणटा की पारूल युनिवर्सिटींतल्यान आज ऑलमोस्ट 1200 स्टुडंट्स हू टेक्स द एडमिशन म्हणून आमी म्हटलें थोड्या जाणांक एफोर्डेबल आशिल्लें थोड्या जाणांक भायर वचपूय एफोर्डेबल नाशिल्लें ऑल्दो फॉर इनिशियल बॅचीस म्हणजे ही हॅड गिवन अ स्कॉलरशीप फॉर द स्टुडंट्स सो ताकाय लागून आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर यू फॉर गिवींग द स्कॉलरशीप बऱ्याच जाणांक एकदां फॉर द स्टुडंट्सांक हायर फीस आनी परत भायर रावप हे एफोर्डेबल जायना ते जर गोंयांत रावता आसत आनी फीस एकदां एफोर्डेबल करपाक शकता बट पारूल युनिवर्सिटी हॅव स्टार्टेड वीथ देअर ओन स्कॉलरशीप ऑल्सो ताकाय लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता बिसायड्स दीस म्हाका दिसता आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीकूय बी the scholarship which we are giving through the government of Goa, that scholarship will be आमी तांकां दिता for the last year something technical problem is there this year आमचे हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स हांकां इंस्ट्रक्शन्स दिला की प्रायवेट युनिवर्सिटीक जी स्कॉलरशीप म्हणजे स्पेशली इन द कॅटेगरीज ऑफ SC, STs, OBCs and even though in the economical weaker sections they are eligible for the scholarship ज्यांच्यांनी एडमिशन्स घेतला तांकांय बी ते एलिजिबल जातले हाच्या व्यतिरिक्त in long run the Parul universities should starting their additional courses of cyber security, artificial intelligence, data science, machine learning, quantum computing या पद्धतीचे new courses they want to start here in the Goa campus so that Goan student will get the opportunity okay for this type of graduation courses also in future अशें म्हाका दिसता आनी ते जर सुरू केलें जाल्यार तुमकांय ताजो बेनिफिट्स आनी इतर स्टुडंट्साकूय बी ताजो खूब बेनिफिट्स मेळटलो आतांच्या घडीक आमी पळयता की ट्रेडिशनल BA, BCom, BSc हे ट्रेडिशनल कोर्सीस आनी तातूंतल्यान जॉब मेळपाचे दीस आतां उरूंक ना द कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन वेन यू आर टेक्स द एडमिशन त्या दिसाच्यान कॉम्पिटिशन जें जाता स्टार्ट जाता म्हणून my best wishes for you whichever the courses you have taken the admissions but start now आतांच हांवें कित्याक म्हणटा गोंयांत आतां स्टाफ सिलेक्शन पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी इन लॉंग रन इट इज एन UPSC मीन्स युनियन पब्लीक सर्वीस कमिशन एंड रेस्ट ऑल दर इज एन एग्जाम्स ऑफ ज्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आसा मागीर कोण बँकींग कोण बाकीच्यो म्हणजे रेल्वेज बाकीच्यो सगळ्यो सी डॅट म्हणजे आमी ज्या ग्रॅज्युएट एकदां आमी ज्या कोर्साक एडमिशन घेता तातूंतच आमी फ्युचर करतले अशें कांय ना पण आमी ज्या कोर्साक एडमिशन्स घेता तातूंत आमचें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतले आनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्या उपरांत दर इज अ वायड स्कोप इज ओपन आमी जाका म्हणटा आनी वीच नॉट ओन्ली इन द गोवा इन इंडिया इट इज अ ग्लोबली म्हणजे एटलिस्ट फॉर द फिजिओथेरपी नर्सींग आनी फार्मासी दर इज अ वायड स्कोप ग्लोबली आसा and there is a good opportunity. I'll ask for the Parul University, you can have to teach them the foreign languages also. You can start the foreign languages course so that for the communication purpose, the foreign language is very much important. And if you learn the foreign languages courses and in the globally, you have the good scope, especially nursing, physiotherapy, and हातूंतल्यान bright future as day by day आमकां दिसपाक मेळटा आमी पळयता की गोंयांत वेलनेस टुरिजम हाजो स्कोप आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा ताच्या खातीर जावं ते नर्सींग किंवा फिजिओथेरपी हाज्या खातीर वेलनेस म्हणजे नॉट ओन्ली इन द मेडिकल फॅटर्निटी बट फॉर द वेलनेस टुरिजमात ताका आनीकूय बी स्कोप येता त्या काळात मेळटलो त्या खातीर आपूण घेतलेल्या कोर्सात आपूण बेटर कशें करपाक शकता आपूण फ्युचर कितें करपाक शकतलो हाजो विचार आतां पासून करपाची गरज आसा म्हाका दिसता म्हणजे जेन्ना तुमी प्रायवेट युनिवर्सिटींत एडमिशन घेतला
तेन्ना कॉम्पिटिटीव युगात तग धरपा खातीर सगळ्या जाणांनी फ्रॉम द डे वन ह्या कॉम्पिटिटीव युगात उरपा खातीर आनी आपलो फ्युचर घडोवपा खातीर तत्पर आसप गरजेचें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी पळयता की आपली फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो डॅट मच इम्पॉर्टंट. नो डावट म्हणजे आमकां आत्तां घडये कदाचित आमी पळयता की दीस इज अ रायट एज ऑफ युअर करियर. आमी करियर घडोवपा खातीर आपली रायट एज आसा. बट त्याच बरोबर आपली पर्सनॅलिटी घडोवपा खातीर सुद्दां दीस इज द रायट एज. म्हणजे ह्या एजीचेर आमी करियराच्या बरोबर आपली फिटनेस आनी आपली पर्सनॅलिटी हाजेरूय फोकस करप हें गरजेचें आसा. आनी तें जर आमी करपाक शकले जाल्यार नक्कीच आनी बींग द गोवन म्हाका गोंयकारांक सांगपाक खूब बरें दिसता की गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां भायल्या राज्यांनी पळोवपाक मेळच्यो ना. आनी गोंयांत ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक आसा तर फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी पळयता की आमी ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर क्रिएट केला. इन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन वॉट वे तुमी जर पळयशात इट इज एन एअरपोर्ट, पोर्ट, रोड एंड रेल ह्या तिनूय बाबतींतलो म्हणजे जाका आमी इन शॉर्ट द गव्हर्मेंट लँग्वेजीन जर म्हणत वीच इज वी कॉल एट द PM गतीशक्ती. आनी कित्याक म्हटलें हांवें इट इज अ पोर्ट कनेक्टिंग टू द एअरपोर्ट, एअरपोर्ट कनेक्ट रोड एंड रेल वीच इज द फ्युचरिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द फ्युचर फॉर अनदर 50 years. हाजो विचार करून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला. आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता आसतना वी आर कॉलिंग हियर द ग्लोबल पार्टनर्स टू कम अँड इन्वेस्ट इन द स्टेट विथ द ग्रीन इंडस्ट्री, विथ द ब्लू इंडस्ट्री अँड द व्हायट रेवल्युशन. ह्या तिनूय सॅक्टरांत म्हाका खबर आहा की गोंयकार इज नॉट रेडी टू वर्क इन द लेबर कॅटेगरी. नेवर. म्हणजे गोंयकाराक तें आवडयना आनी गोंयकार काम करचोय ना. आनी म्हाका तर दिसता की म्हजो प्रत्येक गोंयकार भाव आनी भयण ही अशा पद्दतीच्या इट इज एन वेल ऑर्गनायज्ड बऱ्या कंपनीनी बऱ्या स्टेजीचेर ते सगळे जाण पावचे. आनी ताकाच लागून आमी सातत्यात कॉम्पिटिशन हें गरजेचें आसा. वी आर फोकसींग ऑन स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग. आमी आतां पर्यंत पळयताले की शिकल्याच तांकां रिस्कील करपाचें काम आमच्या गव्हर्मेंटात केलां. ताका अपस्कील करपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट करीत आसा. म्हणजे अलॉंग वीथ युअर कोर्स म्हणजे तातूंतलो स्किलींग सब्जेक्ट हो चड इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हणून म्हटलें हांवें इट इज जस्ट डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टंट बट द थॉरो नॉलेज ऑफ दॅट सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. आनी ते जर तुमी मेळोवपाक शकले आसत जाल्यार देर इज एन वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी इन द स्टेट इन एवरी सेक्टर. म्हणून म्हटलं हांवें की टुरिजम सेक्टर वीच इज अ ग्रोईंग सेक्टर इन द स्टेट, द लॉजिस्टीक सेक्टर वीच इज ऑल्सो अगेन द ग्रोईंग सेक्टर इन द स्टेट. म्हणजे बींग द एअरपोर्ट आनी पोर्ट ज्या पद्दतीन एक्सपांड जाता म्हणजे देर आर द सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आनी टू चूज म्हणजे आमी करियर खंयच्या सेक्टरांत करतले हें आतां डिसायड करपाची गरज आहा. म्हणून हांवें म्हटलां की बरेच जाण डिग्री एका सेक्टरांत घेता, पोस्ट ग्रॅज्युएशन दुसऱ्या सेक्टरांत करता, बट आपलें करियर हें तिसऱ्याच सेक्टरांत करता वीच डिपेंड्स अपॉन युअर पॅशन. आनी म्हणून ती जर पॅशन दवरून जर काम केलें आसत जाल्यार नक्कीच यू हॅव द ब्रायट फ्युचर. आनी ॲट प्रेझंट वीथ द विजन ऑफ आवर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर वीच इज विकसीत भारत 2047. वाय इट इज 2047? देशाच्या इंडिपेंडन्साक 100 वर्सां पुराय जाता आनी ती 100 वर्सां पुराय जाता आसतना ह्या देशांतलें पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे वी आर 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पुराय ह्या 100 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय करपाचो संकल्प हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीत केला. तुम्ही जर पळयशात इट इज फ्रॉम द कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत इट इज नॉट ओन्ली द रोड रेल हे इन्फ्रास्ट्रक्चर बट फॉर द फ्युचरिस्टीक तुम्ही जस्ट जर पळयशात म्हणजे तुम्ही मेडिकल कॉलेजीसचे नंबर वीच इज द डबल, प्रायवेट युनिवर्सिटीजचे नंबर वीच इज अगेन डबल, अबाउट द एम्स ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स वीच इज 8 आशिल्ले ते 23 जाग्यार पावल्या. IIM आसतले, IITs आसतले, हे सगळ्याचे नंबर्स हे डबल जाल्या. म्हणून हांवें म्हटलां की ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचे नंबर सुद्दां हे डबल जाल्या. म्हणजे आमी पळयता की पॉप्युलेशन ज्या सायजीत वाडटा त्या सायजीत अशा पद्दतीचो
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाची गरज आसा आनी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बाय द गव्हर्मेंट एंड द प्रायवेट इन्वेस्टमेंट हो ऑलरेडी स्टार्ट जाला आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हो फोकस कित्या खातीर तर फुडल्या 50 वर्सांक कितें जाय हाजें फावंडेशन हें आतां घालपाची तयारी आहा. फाटल्या 10 वर्सांक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. यू पीपल वील बी द लकी पीपल. सगळे स्टुडंट्स लकी आसा कारण कित्याक जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलो म्हणजे तेद्या वेळार अनादर 20 इयर्स जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना यू वील बी द नेशन बिल्डर्स. तुमी खऱ्या अर्थात विकसीत भारताक कॉन्ट्रिब्यूट करतले. नॉट ओन्ली द कॉन्ट्रिब्यूट बट तेजो सगळ्यात चड बेनिफीट कोणाक जातलो जाल्यार तो तुमकां जातलो. कारण एकदां इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाल्या उपरांत विकसीत भारत हो जेन्ना तेजे चडांत चड फायदे कोणाक मेळटले इट इज नॉट फॉर द ओल्डर जनरेशन बट फॉर द यू पीपल फॉर द यंगर जनरेशन आनी ते जावचे म्हणून हे सगळें आसा. सो this type of the Parul University and the private university who are investing specially in the education तांकांय बी हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी गोंयांत इन फ्युचर तांच्यांनी अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस हांवें जें म्हटलें की मशीन लर्निंग डेटा सायन्स आनी इन लॉंग रन इवन द PhD कोर्सीस तांच्यांनी सुरवात करचे जेणे करून आमच्या गोंयकारां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो. आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर हिम फॉर हातूंतल्यान इट इज नॉट ओन्ली फॉर द स्टुडंट्स but he has created the job opportunities. He had constructed one of the best infrastructure within a short span of a time. म्हाका दिसता more than the 60-70% people is the Goan people ही opportunity तांणी तांकां मेळोवन दिल्या म्हणून हांव ताका खरोखरूच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशा पद्दतीचे आमकां प्रावड फील जावपाक जाय की 100% लिटरेट स्टेट आसलेल्या गोंयांत आमी रावता. आमी 100% लिटरसी गोंयांत आसा आनी आमचो फ्युचर संकल्प कितें जर आसत जाल्यार फुडलो टार्गेट इट इज एन 100% स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो हाज्या खातीर आमी फोकस केला. म्हणून आमी ITI पासून IIT पर्यंत स्किलिंगाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला. कोडिंग रोबोटीक इंट्रोड्यूस करपी पयलें राज्य गोंय राज्य आसा. अशा पद्दतीन ह्या अजुनूय बी म्हणजे हांव आयच्या ह्या दिसा परत एकदां जितक्या जाणांनी पारूल युनिवर्सिटीत एडमिशन्स घेतला कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर यू पीपल. कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमच्या सगळ्या पेरंट्सांक. एक गजाल लक्षांत घेयात प्रायवेट युनिवर्सिटीत एडमिशन तुमच्या पेरंट्सांनी तुमकां मेळूनय दिलां बट ताजे आमी जाका म्हणटा की 100% आमी आमचें करियर करतले हें फोकस दवरून जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. वता वता आसतना हांव एकूच सांगता की ऑलवेज म्हणजे स्वामी विवेकानंद हांचो जर थोडक्यात सांगपाचें तांच्या विचारांतल्यान थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार आसत अरायज अवेक एंड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात उठात जागे जायात जो पर्यंत तुमचो गोल अचीव करिना तो पर्यंत थांबू नाकात. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.